اذا من بعد ما شفنا الحل ديال ليكزيرسيس 1 في لا سيونس 5 في الحصه الخامسه، اليوم ولا في هذه الحصه غادي نشوفوا الحل ديال ليكزيرسيس الثاني. بون في هذا ليكزيرسيس عطاونا واحد الشكل وقالوا لنا في لي دوني sachant que pi est compris entre 3,14 et 3,15 donner un encadrement de la partie colorée. يعني كيقصدوا l'air يعني المساحه ديال هذا الجزء اللي ملون بالاصفر. دونك هو هذا اللون هذا ولا هذا لابارتي ماشي هي واحد الشكل اللي هو معروف عندنا ولا اوزيال يعني معتاد، ولكن كنلاحظوا في هذا الشكل فهو مكون من دو فيغور. عندنا واحد ان ريكتانغل مستطيل وعندنا ان سيركل دائره. دونك اول حاجه غادي نتعرفوا على لير ديال هاد لي فيغور. دونك لير de ce rectangle est A1 égale à 16 fois 10, يعني la largeur pardon, c'est 10 multiplié par la longueur 16 égale à 160. L'aire de cercle est A2 égale à pi fois R au carré. R, c'est le rayon de cercle, égale à 10 divisé par 2. Voilà, كما كنلاحظوا فلا largeur ديال لو ريكتانغل هو نفسه لو ديامتر ديال هاد الدائره هذه ديال هاد السيركل. دونك لو غايون غادي يكون هو 10 sur 2 c'est-à-dire 5. دونك l'air est 25 p fois p. اذا دونك شنو هو l'air ديال لا بارتي colorée؟ bien sûr غتكون هو l'air du rectangle moins l'air de cercle. Voilà, c'est-à-dire A égale à 160 moins 25P. Donc, donc on va encadrer cette expression اللي هي sous forme ديال soustraction. دونك حنا ما عندناش يعني الطرح وحنا ما عندناش قواعد ديال التأطير في الطرح. دونك غادي نحولوا هاد لوبيراسيون لاديسيون وكنحصلوا على 160 بلس موان 25. دونك باش نأطروا هاد ليكريتور كما قلنا خص يكون عندنا التأطير ديال 160 والتأطير ديال موان 25 بي، ولكن لا داعي يعني 160 ماشي ضروري يكون عندنا التأطير ديالها، فهي يعني لا داعي لتأطيرها. دونك موان 25 بي، دونك غادي ناخذوا التأطير ديال موان 25 بي. وشنو هو لو دوني اللي غادي نعتمدوا عليه؟ بيان سور هو التأطير ديال بي، لونكادرومون دو بي. Donc on a l'encadrement de pi, donc on va multiplier par moins 25 par chaque membre, يعني تضرب هذا chaque membre في moins 25. Donc on multiplie pi fois moins 25 et après on multiplie chaque membre par moins 25. Bien sûr, puisque moins 25 est un nombre négatif, فهو عدد سالب, donc on va changer le sens ديال هذا l'ordre هذا غادي يولي supérieur. Et on simplifie, on va l'écriture. Après, on va ajouter 160 à chaque membre. Et voilà. وكنحافظوا على نفس الرمز طبيعة الحال، لاديسيون ما كنغيروش فيها الرمز. اون سامبليفي وكنحصلوا على هاد ليكريتور، وهذه هي ا اللي عندنا اللي مطلوبه في لينونسي. دونك alors A est compris entre 81,25 et 81,5. Donc هذا هو l'encadrement ديال la partie colorée